بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دوست احباب اور جننے بھی مہمان گرامی تشریف لائے نے سب نو خوش آمدید۔ کچھ چند الفاظ تواڈے گوش گزار کرنا پسند کرساں کہ جس طرح ہر مومنٹ دا، ہر تحریک دا، ہر پارٹی دا کوئی نہ کوئی ایجنڈا ہوندہ ہے، کوئی مقصد ہوندہ ہے، کچھ لائے عملز ہوندہ ہے۔ تحریک لبیک یا رسول اللہ دا بھی کچھ منشور ہے، کچھ ایجنڈا ہے کہ جڑا میں تساں جنابوراں دے گوش گزار کرنا میری ذمہ داری ہے۔ پہلے تے یہ تواڈے سامنے پیش کر دوں کہ آیا تحریک لبیک یا رسول اللہ نو تشکیل دیون دی ضرورت اسی کیوں محسوس کی تھی؟ آخر تسی بھی آئے بیٹھو، تسی ایک منبع لیتے ہیں، مقصد لیتے ہیں، تے یہ تو چھوٹا جے ایک اجتماع ہے، چند گھنٹے دا ہے، چند منٹاں دا ہے، چند سفر دا ہے، تسی آئے نے ایک مقصد لیتے ہیں کہ اسی میلاد مصطفیٰ تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان پورے چ کم کر رہی ہے، پورے چ کم کر رہی ہے، تے چونکہ پورے چ کم کر رہی ہے پھر نہ صرف کم کر رہی ہے بلکہ بہت سارے مسائل دا سامنا کر رہی ہے۔ آپ نے سامنے کہ فرعونیت اج عروج تے، فرعونیت عروج تے ان دے متبادل اگر اسلام نو لحاظ ہیں ظاہر تصادم تو پیدا ہو سی، تصادم پیدا ہو سی۔ اس علاوہ جدو لوکی لٹی لے جاندے ہوں، ایک لٹی لے جاندہ ہوئے تو دعا کہ یار نہیں دیوی ہے ان کچھ، تو ظاہر ہو انہوں تو بیڑا لگنا ہے، بیڑا لگنا ہے کہ نہیں؟ میں سادی ترین زبان تواڈی بھائیاں والی استعمال کرنے کی کوشش کردا پیا تاکہ لفظاں دی صحیح میں عکاسی کر سکاں، جیڑی میری ذمہ داری ہے میں ایسے طریقے نال آدھی نبھا سکاں۔ تسا سابقہ 1947 تو بعد ہی تمام تر سیاسی پارٹیاں دا ایک رول ویکھ دے ہو۔ پاکستان تا حاصل کیتا گیا تو مقصد ہے پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اینا کی بنا دیتا پاکستان کا مطلب کیا؟ جو کچھ ہتھے آندے لئی جا، لئی جا، حقیقت جانو۔ بڑے علمیہ اور بڑے افسوس نالے گل کرنی پہ پیندی ہے، ساڈا منشور کی سی، اسی قربانیاں کے واسطے دیتیاں، ساڈا مقصد کی سی، اسی استا کے واسطے لٹائیاں، اسی عادت دار کیوں چھڑتے آئے؟ ہندوستان پورے برے صغیرے مسلمان سن، آیا سی چھوٹا جا خطہ اس واسطے لیا کہ اسی کرپشن کریے، کرپشن کریے، سیاسی پارٹیاں تشکیل دیتے، ذاتی مفاد حاصل کریے، غریب غرباں لٹھیے۔ آیا ایو ہی اپنا مقصد سی جڑا اپنی پارٹیاں کر رہی ہیں؟ یا اے سی کہ کسے غریب دے اتے ظلم انتہا دا ڈھان دے جائیے؟ ساڑھے دین دا بول بالا کرنے دے بجائے وہ ہے نا کہ مسجد تو بنا لی شب بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں سے نمازی بن نہ سکا، وہ حقیقت ہے کہ اسی پاکستان بنا لیا، لیکن آج بھی اصل صحیح معنی نہ سمجھے، آج بھی مقصد ہے جو جیویں دا لگتا ہے لائی جاؤ۔ آج دیا سیاسی پارٹیاں دا یہ ہے، اور یہ میں لفظ نہیں آدھا پہ، تو سے خود ذاتی تجربات کیتی کھڑے ہو سو، جیڑے بزرگ بیٹھے ہونا تو کافی زیادہ کیتا ہو سی۔ پھر اس علاوہ ویکھو گھر دے اندر ہر سال کتنے مرد ہیں، کوئی پوچھ دے؟ چلو چھڈو جی، تسی دسو کراچی دے وچ کی حالات ہیں؟ روشنیاں دا شہر، پاکستان دا سب تو بڑا شہر، کوئی حال ہے اتھے؟ لیاری والے بیچارے تڑپدے پے، پانی لبدان، ککھ بھی کچھ نہیں کردے پے، تے ہے کہ ادھر دبئی چ، ادھر برطانیہ چ ساڈے محل بن گئے، ادھر عوام مردی بھی ہے بھکھی، ادھر اسی محل بنا دے پے، ادھر او ظلم کیتی جاندے نے ہندوستان وچ مسلماناں تے، تے اسی ادھر راہداری، اسی جی خیر سگالی دا مظاہر، اور لعنت ہے تہاڈی خیر سگالی، پتہ نہیں کیڑی خیر سگالی دا تسی لے کے آئے،
हुण मैं तुहानूं गुजारिश कर देवां कि तहरीक लब्बैक इन्हां तमाम तर जुर्मां दी बेखूनी करन वास्ते आई है। इन सारे मसाइल का हल सिर्फ यही है कि असी एक प्लेटफॉर्म से इकट्ठे होइए, आदे ईमान का तकाजा पूरा करिए। असी कलमा पढ़ा तो केड़ी गलों, साडा मुहम्मद मुस्तफा का फरमान की है, कुरान की आंदा है, रब्बे रहमान की आंदा है, और साडा पाकिस्तान की आंदा है। आया पाकिस्तान नूं कहदे आज़म ने इस गल बनाया, इस गल बनाया बरतानिया सुते पे सन, इंग्लिस्तान सुते पे नबी मुकरम उन्होंने दिखा इस गलू गया सन कि मोहम्मद अली जिन्ना जा बड़े सगीर जा तो पाकिस्तान बना, इस गलू गया सन कि आया ये लुटमार कर सकते नहीं, बल्कि एक अच्छा इस्लामी कानून नाफज होवे, एक ऐसी रियासत होवे कि जिंदे च उमर फारूक रंगा अदल लभे, जिन्हें उस्मान रंगा सखी लभे, अबू बकर रंगा सच्चा लभे, ते मुहम्मद मुस्तफा दी रियासत रंगी रियासत लभे। आज रियासत मदीना मैंने समझ नहीं आ रही। और जब तुसी पॉलिसियां एक सोसाइटी दा उन उही कुछ आखा जा सकता है जिहड़ियां उहदे अंदर पॉलिसियां मुरतब होण, पॉलिसियां तो मुरतब होण यूरोपियन ते आखे मदीना लानत है जे सोच आया ते जेड़े मदीने नूं ही बदनाम करन तक तुले। तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह इस कदम नूं वधावण वास्ते कि असी वाकयातन रियासत मदीना पैदा कर सकीए, असी एक मजलूम दा साथी बनन वास्ते कुछ कर सकीए, असी जालम नूं जंजोड़न वास्ते कुछ कर सकीए। जेड़े लुटेरा पन बनाई खड़े, जेड़े अवाम दा पैसा छिकते ते बाहरले मुल्क ले जाने, और तुहानू बाहरले मुल्क ले जाने दी केड़ी पता नहीं मर्ज, और दूजे मुल्कों का फायदा करना, आदियां नूं निचोड़ते बाहर लैन देना। और शर्म नहीं आती तुहानू, इत्थे भुखा है उत्थे तुसीं आदे होटल बना रहे। इसे दा कला कमा करने वास्ते तहरीक लब्बैक ने सियासी प्लेटफॉर्म में अपना कदम रखे, जिन्हें के चंद मंशूरी नुकात हैं कि जिन्होंने मैं थोड़े गोश गुजार करना मेरी जिम्मेदारी है। पहला ये है कि लोगों दुनिया ते आखिरत संवारन वास्ते ते अल्लाह दे दीन नूं तख्त ते लियावण वास्ते दस्तूरो आइन पाकिस्तान नूं तमाम तर कवानीन नूं ते निज़ामे ममलकत नूं शरीयत मुहम्मदिया दे मुताबिक ढाल ते दीने कामल और सरापा रहमत दी मुकम्मल अमली तनफीज कर सकेंगे। साथ दे सुना ये गल्लां होण ते साथ इरादा है का नहीं, तुसी उन्हां नहीं वोट देवणे जेड़े तुहानू मुड़ो लफ्ज ओ भाई आदे वोट दी कदर बनाओ। सदर सदर नहीं बनता, सदर जेता चिर मेरे रंगे दा भी वोट ना पवे, जिन्हों घरे टुक्कर भी ना डी, पर वोट मेरा भी होता है जेता सदर दा नहीं। माता ही सोचा ने ले पिंड वाले तो देंदे पैन जी औदे वोट तो असी मेरे एक दा की है, नहीं एक नाल ही दो बनने, एक नाल ही लख बनदा, एक नाल कतरे कतरे नाल दरिया भरींदा। ये समझाने जी मतलब इत्थे तो उन्हां दी अक्सरीयत है ते उत्थे उन्हां दी अक्सरीयत है ते साडी तां अक्सरीयत कदा अक्सरीयत बना सी, अक्सरीयत कौन बनावना सी, बाहर फरिश्ते आसन। रब ने उतना चिर तकदीर नहीं बदलनी ने जितना चिर तुसीं खुद ना इरादा किया। मैं तुहानू सादे च लफ्ज़ दसदा छित्तर जलसो ना हलसो तो छित्तर जलसो। मैं तो सीधे ज लफ्ज़ आंदा पिया, मैं तहरीक दा मैंबर जरूर बनते तर्जमानी जरूर करता पिया, लफज तुहाडे पुत्र तुहाडा भरा तुहाडा तुहानू तुहाडी ज़बान समझाना पिया, तुहाडे मुआशरे समझाना पिया ने। जे कुछ हासिल करना चाहते ने तहरीक लब्बैक दे प्लेटफॉर्म ते आओ और इनके मंशूर नाल अपना मंशूर बनाओ, अपनी ज़हनी सलाहियत ही पैदा करो। असी तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह नू कामयाब करना है, कर सकें कि नहीं। इत्थे यह इलेक्शन है जी, नहीं इत्थे यह इलेक्शन है जी,
ہر تھارہ تے ہر تھارہ تے میں تو واضح کر دے بنے آ تو میرا برادری دے کھلے مارو ہے جی برادری والے جڑا حضور دے دین دی منافقت کردا پہ اور تو مسلمان کہنا ہے جے اگر تو حضور دے دین نو نہیں سمجھ سکنا نہیں جڑا تحریک لبیک یا رسول اللہ جڑا دین اسلام دی پرچار کرے وہ سچا باقی سارے جھوٹے میرے تے جڑا وہ ساتھ دیندا پہ ساتھ نہیں دیندا پہ زہری نہیں دیندا پہ لوکتے دیندا پہ للوجی رکھدا پہ کسے طرح بھی آقا دو جن فرمایا نا برائی نو روکن دا پہلا اختیار ہے تسی اختیار نہ روک ہاتھ نہ روک نہیں تو زبان نہ روک نہیں تو دلوں تا بیڑا سمجھو جے نہیں سمجھدے نے تو مڑ اس تو تے ایمان دا کیڑا درجہ رہے کمزور ترین درجہ اور کیڑا رہ گیا جے آپاں ایو بس ایتھے نانا نا آدھے آپ نو ایک ایویں سمجھو اسی تا آدھن نا قابلی ڈیمو بنو تانگال بنس میں سادھے جلب سے تو اندر سا بینے قابلی ڈیمو بنو جیڑا چمٹے انہوں دو واری چمٹے پتہ لگ گیا انہوں کہ تحریک لبیک یا رسول اللہ ہے آدھا فعال کارکن مانتے بکھاؤ اصل کارکردی کرتے بکھاؤ ایویں آئی سنی سننا والے کھاتا نہ بنو پھر کام بن سی جی دوسرا نکتہ یہ ہے کہ اندرونی تے برونی ظاہری تے باطنی کسے طرح دی بھی اسلامی دشمن قوتاں جیتیاں بھی چاہے ہو ایجنٹ ہیں کوئی کسے طرح دے انہوں نے دینی امور سیاست معیشت تعلیم نظام معاشرت تمام تر حفاظت اور اسلام تے امت مسلمہ دی بالا دستی کر سے تے مضبوطی واسطے تمام تر ضروری اقدامات واسطے قدم چانس ہونا انشاءاللہ نعرہ تکبیر